Taon na ako'y pambot niya, naguba man. Lisod kayo si Ray kung kanang maghangin lagi may lisod ko nang di ka panagat ba. Angelito Biatinggo, taga Banago, Kauoy, Olango Island. Wish granted, mga kaigsunan, ang gipangandoy ni Bay Angelito Biatinggo, di nangandoy siya og pambot, mga kaigsunan, kay iyang pambot dili na pwedeng magamit kay nalata na. So karon isip adlaw nga tawhan ni Mama Mary ug ni Papa Ahong ang iyang pangandoy gihatagan og katumanan. So makaangkon siya karong adlaw ug usa ka pambot nga fiberglass nga di na gyud malata, mga kaigsunan. So magamit na niya sa iyang adlaw niya nga panginabuhi nga makatabang ngadto sa iyang pamilya diin do na siya tulo ka anak, no, ug kauban sa iyang pinalanggang asawa. So si Bay Angelito makapanagat na, no, kini yananing mada ngadto sa iyang barangay sa Kauoy, kining pambot nga naa, no, nakakita nato ngalan kaabag dili babag, mga kaigsunan. So Bay Angelito, that's my birthday gift to you, akong regalo para kanimo, diin gusto ko nga mulambo ug masenso ang imong pamilya ug ang imong panginabuhian. Akani din sukol gini, di na gini malata kay fiber naman eh. Musukol na siya uwan og init. Uwan og init. Kumbati na. Urag ubay-ubay nagkuha ni. Yeah, pasalamat ko sa mayor nga ihatag ni niya. Malipayon gid kay nanamtay ka panginabuhian. Dako kay kong pasalamat sa atong alangdong mayor nga dali ing saad siya nako katupang 23. Ya karon wa ko magdahom karon pitsa 8 nga nahatag niya atol pud nga birthday niya. Salamat kayo niya. Ako mayor, uban sa akong pamilya, nagpasalamat ikog dako sa imong pasalig nga dali gid kayo imong ituman 23 pa kaang sugyot nga imong kung kuan nagpambot nya karon pitsa 8 atol pagid birthday nimo. Salamat gid kayo. Salamat sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, diin nagsaulog siyang adlaw nga tawhan nga wa kaniya pasagdi, wa kaniya biyahe sama ni Mayor Ahong. Agang salamat and congratulations. Salamat kay salamat. Salamat, Inday. Thank you.